ndị ọma na-ege m ntị, eji m obi aṅụrị anabata unu na La Click News nke asụsụ Igbo. La Click News ebe anyị si ewetara unu akụkọ ụwa n'asụsụ dị iche iche. Aha m bụ Nnenna Ọvaga. Ndị a ka anyị ji mere isiokwu. Ọkaikpe ekwetaghị na Sambo Dasuki na-arịa ọrịa nchefu ihe. Naịjirịa ejighị nnukwu ụgwọ. Ndị gọvanọ ala Igbo were IPOB na Nnamdi Kanu were chụọ àjà. A ga-eziga ndị uwe ojii dị 23,000 n'ọnụọgụ na Anambra steeti. Gezienụ ntị ka unu nụrụ akụkọ anyị n'uju. Onye ọkaikpe na-edu ikpe onye odeakwụkwọ nke People's Democratic Party n'oge gara aga bụ Justice Okon Abang ekwetaghị na Sambo Dasuki na-arịa ọrịa nchefu ihe. Akwụkwọ onye ndụmọdụ n'ihe gbasara ichekwaba obodo n'oge gara aga bụ Sambo Dasuki dere ka eyigharịa ikpe onye odeakwụkwọ nke People's Democratic Party PDP bụ Olisa Metu ka onye ọkaikpe bụ Justice Okon tụfuru etufu. Dasuki dere akwụkwọ na-achọ ka ebugharịa ya bụ ikpe iji nye ya ohere ka o cheta ihe mere. Maka osinadị, Justice Abang anabataghị ya bụ akwụkwọ n'ihi na ọ sị na Sambo Dasuki esoghị na ndị akpọrọ afa n'akụkọ ya bụ ikpe. Ọ sịkwara na asịghị Dasuki dee akwụkwọ kama akpọrọ ya ka ọ bịa bụrụ onye akaebe. Dasuki mgbe ọ na-agba akaebe gwara ndị ụlọikpe na ihe niile ya na Olisa Metu mere bụ ihe iwu kwadoro ma nke na-enwekwaghị ntụpọ ọbụla. Naịjirịa ejighị nnukwu ụgwọ. Minista nke na-ahụ maka ego bụ Oriakụ Kemi Adeosun agwala anyị ka anyị ghara ịtụ ụjọ ọbụla n'ihi na Naịjirịa ejighị nnukwu ụgwọ. Ọ sịrị na ndị na-ahụ maka ego na-abata gọọmenti etiti nakwa ndị Debt Management Strategy ga-agbado anya n'ịkwụ ụgwọ ọbụla ebitere ebite n'obodo anyị maka agamnihu nke obodo. Onye minista nke nabatara ndụmọdụ ndị Nigeria's International Development Partners na nke ndị International Monetary Fund IMF nyere kwuru sị na usoro nke a ga-eme ka ihe ndị a bịa na mmezu. Ịkpakọba akụ dịka a na-eweda ụgwọ eji yana oge eji akwụ ya bụ ụgwọ. Ibuli naira edowere maka ịgbanwe ego ndị mba ọzọ. Ibelata nchụpụ ụlọ ọrụ ndị private na ikepụta ego site n'ụgwọ ebitere ebite. Iji gụnyere nke a, minista depụtara na gọọmenti nke etiti na-akwụgharị ụgwọ nke ndị gọọmenti gara aga bitere. Ọ sịrị na nke a ga-abara anyị uru, ọkachasị n'ebe iweta ezigbo agamnihu n'obodo dị. Ndị gọvanọ nke ala Igbo were IPOB na Nnamdi Kanu chụọ àjà. Ndị Indigenous People of Biafra IPOB kparịrị onyeisi ọhaneze ndị Igbo bụ John Nwodo na ndị gọvanọ nke ala Igbo n'ihi na ha were onye ndu ha bụ Nnamdi Kanu chụọ àjà nye ndị ugwu iji nweta ọchịchị n'aka ha. Ịmapa Afụ, onye odeakwụkwọ ndị IPOB, kwupụtara sị na agbanyeghị n'aka azụ niile ndị ndọrọndọrọ ọchịchị nke ala Igbo nyere ka enye ha ọkwa nke SGF na President Muhammadu Buhari wụrụ ha n'ala. IPOB kwuru sị na onyeisi ọhaneze ndị Igbo bụ Chief John Nwodo na mmadụ 5 ndị bụ gọvanọ nke ndị ala Igbo kwesịrị ịrịọ ndị Igbo mgbaghara n'egbughị oge ọbụla. Ha sịrị na nke a dị mkpa n'ihi na ha duhiere ndị Igbo ụzọ. Ndị ọchịchị ala Igbo mere ka mmadụ niile kweta n'iji IPOB na Nnamdi Kanu chụọ àjà ga-emeda ndị ugwu obi ka ha were ọchịchị ụfọdụ nye ha. Ụfọdụ ihe ha dere n'akwụkwọ bụ nke a: n'agbanyeghị aka azụ ha nyere na nzuzo ma n'ihe ọnwa ole ma ole iji nweta ọkwa nke SGF, President Muhammadu Buhari wụrụ ha n'ala wee were ọchịchị wee nye onye ugwu ọzọ. Omume nke a bụ ezigbo mkparị n'ebe ndị na-achị obodo nke a pụrụ iche nọ. Nke ka njọ bụ na ọjụjụ ndị ọchịchị Buhari jụrụ ndị isi ọhaneze ndị Igbo gosiri na ịkpọ asị na ọjụjụ ndị isi ọhaneze ndị Igbo jụrụ ndị IPOB bụ nnukwu mmefe. N'okwu ha kwuru, ha sị na ndị na-achị obodo aghọtaghị na ọ bụ ike na nkwalite nke IPOB wetara bụ ihe mere ka gọọmenti Naịjirịa mezie mpụ niile ha megoro megide ndị ala Igbo. A ga-eziga ndị uwe ojii dị 23,000 n'ọnụọgụgụ na Anambra steeti. Onyeisi ala anyị bụ President Muhammadu Buhari nwere nzukọ ya na onyeisi ndị uwe ojii bụ Ibrahim Idris mere n'ụbọchị Fraịde iji kparịta ụka gbasara nchekwa obodo na ala anyị, ma ọ kachasị n'ebe metụtara ntuliaka
nke ga-adị na Anambra steeti n'ụbọchị Satọdee 18 n'ọnwa nke Nọvemba. Onyeisi ndị uwe ojii kwuru na ya na onyeisiala kparịtara ụka maka ndị na-atọrọ mmadụ ma kwuo na a ga-eziga ndị uwe ojii dị 23,000 n'ọnụọgụ na Anambra steeti maka ntụliaka ọchịchị obodo ahụ. Idris Ibrahim sịrị na ya na onyeisiala kpara nkata gbasara nchekwa obodo, ndị ntọrọ mmadụ na ndị na-enye mmadụ nsogbu n'okporo ụzọ. O doro oke na ngwere anya na ntụliaka ọchịchị ga-adị na Anambra steeti. N'ihi nke a, anyị ga-eziga ndị uwe ojii dị 23,000 n'ọnụọgụgụ ka ha chekwaa obodo ahụ nke ọma. Anyị ga-ezigakwa ụgbọ mmiri maka ụzọ mmiri ya na ụgbọelu nke ga-anọ n'elu na-enyocha ihe na-eme n'ebe niile. Anyị ga-ezigakwa ndị uwe ojii pụrụ iche ilekọta ihe na-eme n'obodo ahụ. Site na amara nke Chineke, ntụliaka ọchịchị a ga-aga nke ọma ma bụrụkwa ihe ga-eme n'udo. Ndị be anyị, ọ gwụla nke ọra m n'ọnụ. Maka akụkọ ndị ọzọ, gaa na www.lackeyservices.com. Aha m bụ Nnenna Ọvaga. Ka ọ dị mgbe ọzọ. Ndewonu.